तो इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने बात की थी कि आपने अपॉइंटमेंट लेने के लिए क्या क्या स्टेप्स करने हैं, अकाउंट बनाना कैसे है, कौन सी वेबसाइट है जिधर आपने अकाउंट बनाना है, और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए और किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो अगर आपने अभी तक वो वाला पार्ट नहीं देखा है, आई विल रिकमेंड कि ये वीडियो देखने से पहले आप वो ज़रूर देखें। एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो गाइड है। खैर, जैसे टाइटल से जाहिर है कि ये है पार्ट 2, और इसमें मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स थी या जो ऑनलाइन रिसर्च करके मुझे जो बातें पता चली हैं, जिनको अगर आप फॉलो करें तो मोर देन 90% चांस है कि आपको भी वीज़ा अपॉइंटमेंट मिल सकती है इस्लामाबाद या कराची कौंसलेट से इटालियन स्टडी वीज़ा के लिए। अच्छा, तो पहला टिप ये है कि मैंने जितनी भी ऑनलाइन रिसर्च की और रेडिट वगैरह पे, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे, जो फेसबुक वगैरह पे भी लोग शेयर करते हैं, तो थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च की और उससे मुझे पता चला कि बहुत से स्टूडेंट्स ने ये बात लिखी हुई थी कि अगर आप इटालियन टाइम के मिडनाइट, रात के 12 बजे से 3-4 मिनट पहले लॉग इन होते हैं इस वेबसाइट पर और वहाँ पर आप रेडीमेड बैठ जाते हैं कि और जैसे ही 12 बजे हों आप बुक न्यू अपॉइंटमेंट पर क्लिक करें और वहाँ से बाज़ औक़ात आपको स्लॉट्स मिल जाती हैं, क्योंकि नॉर्मली एम्बेसी जो है वो स्लॉट्स ओपन कर देती हैं, लेकिन विद इन हाफ अ मिनट या 1 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि लोग बैठे होते हैं उसको, तो उसकी वजह से वो विद इन हाफ अ मिनट बहुत जल्द ही वो स्लॉट्स फिल हो जाते हैं। तो अगर आपने सब कुछ पहले से फिल किया हुआ हो और आप वहीं पर बैठ जाएं और जैसे ही 12 बजे हों आप क्लिक करें और बस क्लिक के साथ ही आपको वहाँ पर शो हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको चाहिए, क्योंकि ये एक ही विंडो नहीं है, इसके साथ साथ आपको चाहिए कि दिन में भी कम से कम 4 से 5 बार आप वो पेज रिफ़्रेश करते रहें। बेहतर ये है कि आप 24/7 उसी में लॉगिन रहें, या आप 3-4 बंदों के साथ भी अपना अकाउंट शेयर करें और उनको बोले कि आप टाइम टू टाइम जब भी आपको टाइम मिलता है बस यहाँ पर लॉगिन होकर देखें, अगर अपॉइंटमेंट मिलती है तो जो भी अपॉइंटमेंट मिले, जो भी डेट मिले, टाइम मिले, बस वो पहले से बुक कर लो मेरे लिए। तो उससे ये होगा कि अगर इन केस अपॉइंटमेंट स्लॉट आ भी जाती हैं और आप वहाँ पर ख़ुद आपने नहीं देखा हो, एटलीस्ट आपको कोई दोस्त, भाई बहन वगैरह जो है अगर वो लॉगिन हो तो वो कैच कर सकते हैं। क्योंकि पता है सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला ये है कि एम्बेसी कभी कभी सिर्फ ये मेंशन करती है कि वी विल बी अनाउंसिंग अपॉइंटमेंट स्लॉट्स इन कमिंग डेज। ये आपको नहीं बताती कि फ़लाँ डेट पर या फ़लाँ टाइम पर हम अपॉइंटमेंट स्लॉट्स ओपन करेंगे। तो उसकी वजह से अगर वो नोटिफिकेशन जारी करती है कि इन नेक्स्ट फ्यू डेज़, तो फिर नेक्स्ट फ्यू डेज़ आपने 24/7 आपको चाहिए कि वो पेज रिफ़्रेश करते रहें। अच्छा, जो अगला टिप है वो भी बहुत से यूज़र्स ने बताया है कि उनके लिए वो चीज़ उन्होंने काम की है। अभी जैसे आप देख सकते हैं ये कमेंट्स हैं लोगों के जिन्होंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स ली है। जैसे इसमें ये एक बंदे ने लिखा हुआ है कि मंथ के एंड से लेके 3-4 तारीख तक अगले महीने के, इसके बीच में अक्सर वो लोग स्लॉट्स जो हैं वो अनाउंस करते हैं। तो बेहतर ये है कि अगर किसी और के लिए ये चीज़ काम कर गई है तो आप भी इसको फॉलो करें। अगर फॉर एग्जांपल आज 28 अक्टूबर है तो आप 28, 29, 30, 1st, 2nd, 3rd, 4th नवंबर तक जो है वो रेगुलरली जो है वो पेज को रिफ़्रेश करते रहें, दिन में 4-5 बार करें। जो स्पेसिफिक मेजॉरिटी जिन टाइम स्लॉट्स में आपको अपॉइंटमेंट्स मिलती है, जैसे सुबह के 9 से 10 बजे के बीच में, दोपहर के 2 से 3 बजे के बीच में, रात को मिडनाइट के आसपास जो इटालियन टाइम्स हैं, तो उस हिसाब से आप अपना जिधर भी हैं वो टाइम देख लें कि आपके कितने बजे बनते हैं। तो उस हिसाब से आप वहाँ पर लॉगिन होकर देखते रहिए। अच्छा, एक दूसरा काम जो आप कर सकते हैं, जो रिकमेंडेड नहीं है लेकिन एज ए सेकेंड लास्ट ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं, कि अगर फॉर एग्जांपल आप लाहौर से हैं और जिस तरह पिछली वीडियो में हमने देखा कि हमने चूज़ किया था रीजन लाहौर ही, जो नियरेस्ट आपके साथ सेंटर है। अगर इन केस आपको वहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, तो आप नियरेस्ट जो दूसरा ऑप्शन है फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद, आप लोकेशन को चेंज करके इस्लामाबाद में ट्राई करें। अगर इस्लामाबाद में आपको अपॉइंटमेंट मिलती है तो वो भी आपके लिए बेहतर है। बस कोशिश करें कि जो केपी और पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एम्बेसी इस्लामाबाद ही होनी चाहिए। तो इस्लामाबाद और जो पंजाब में जितने भी सेंटर्स हैं उसमें कर सकते हैं अप्लाई। कोशिश करें कि आप कराची या क्वेटा वाले सेंटर्स में अप्लाई ना करें, क्योंकि वो बलूचिस्तान और सिंध के लिए अलॉट हैं। बाकी आप नियरेस्ट जो रीजन्स हैं उनको चेंज करते जाएं। हो सकता है एक रीजन में अपॉइंटमेंट ना मिले,
لیکن دوسرے ریجن میں آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے۔ سب سے امپورٹنٹ کام جو آپ نے کرنا ہے اس سارے پروسیس میں، وہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہمیشہ لاگ ان رہیں اس ویب سائٹ پر، کیونکہ اگر آپ لاگ ان نہیں رہتے ہیں تو ان کیس آپ جاتے بھی ہیں پورٹل پر اور وہاں پر اگر آپ لاگڈ آؤٹ ہیں تو پھر سے آپ نے ای میل ڈال کر پاسورڈ ڈال کر اس میں لاگ ان ہونا ہے، اور اس میں آپ کو جتنا ٹائم لگے گا وہ جیسے میں نے بولا کہ آدھے منٹ کے اندر اندر وہ سلاٹس چلی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ نے لاگ ان ہونا ہے جب تک، تب تک باقیوں کو جو ہے وہ سلاٹس اویلیبل جو ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ لاگڈ ان رہیں اور بار بار اس کو ریفریش کرتے رہیں۔ میں آخر میں ایک ایڈٹ پوائنٹ میں بتاتا چلوں کہ یہ تو رہی جو دا اٹلی ویزا جو ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ نے اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے اور اس دوران بھی جب آپ یہ سارا پروسیس کر رہے ہوں تو جو ایمبیسی کی ویب سائٹ ہے اس کو بھی ڈیلی آپ چیک کرتے رہیں، کبھی کبھی دن میں 2-3 بار بھی چیک کریں، کیونکہ ایکچولی وہاں پر نوٹس آتا ہے کہ فلاں دن کو یا فلاں دنوں میں ہم اوپن کریں گے یہ سلاٹس کو۔ تو جیسے ہی آپ ادھر دیکھیں آپ ان دنوں میں تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں پھر اس پورٹل پر، وہاں سے آپ کو بہت مدد ملے گی۔ وہاں پر جو نیوز لیٹرز ہوتے ہیں آپ وہاں پر اپنا ای میل دے سکتے ہیں اور آپ کو نیوز لیٹر وغیرہ بھی آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی ای میل کے تھرو نیوز لیٹر میں یہ لوگ شیئر کر دیں کہ فلاں ڈیٹس کو ہم اوپن کریں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ ٹچ میں رہنا ہے، اور آپ نے ڈیلی جیسے آپ فیس بک انسٹاگرام یوز کرتے ہیں ویسے ہی آپ نے ان پیجز کو ریفریش کرتے رہنا ہے۔ اور جب پیک پیریڈ ہو، اسپیشلی جب یہ جون جولائی کے آس پاس، اس میں تو آپ کوشش کریں کہ بس جیسے ہی آپ کو فری ٹائم ملتا ہے اس کو ریفریش کریں۔ تو اگر میں اس سب کو آپ کے لیے سمرائز کروں، آپ نے ایجنٹ سے بچنا ہے، اسکیمز وغیرہ واٹس ایپ میسیجز پہ آپ نے رسپونڈ ہی نہیں کرنا ہے اگر کوئی آپ کو بولے کہ اپوائنٹمنٹ اویلیبل ہے یا اتنے پیسے دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ لینی کیسی ہے یا سلاٹس کیسے فائنڈ کرنے ہیں، تو آپ نے ایمبیسی کی ویب سائٹ کو بھی ریفریش کرتے رہنا ہے، ساتھ میں دا اٹلی ویزا جو پورٹل ہے اس کو بھی ریفریش کرتے رہنا ہے، اور دن میں کم از کم 4 سے 5 بار آپ وہ کرتے رہیں۔ دوستوں کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ وہ شیئر کر دیں لاگ ان ڈیٹیلز کہ وہ لاگڈ ان رہیں، اگر آپ بزی ہیں تو وہ آپ کے لیے سلاٹ کو کیپچر کر سکیں۔ اور جو سلاٹس لوگوں نے بتائی ہوئی ہیں جیسے کہ صبح کے ٹائم یا دوپہر کو لنچ کے بعد یا مڈ نائٹ اٹالین ٹائم کے مطابق، تو اس میں کوشش کریں کہ خود بھی لاگ ان ہوتے رہیں اور ایکٹیو رہیں وہاں پر۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ آپ نے ریجن جو ویزا کیٹیگری ہے کہ نیشنل کیٹیگری ہونی چاہیے، شینجن نہیں ہونی چاہیے، ویزا ٹائپ اسٹڈی کے لیے، تو یہ چیزیں آپ نے اچھے سے اور صحیح سے سلیکٹ کی ہوں۔ دوبارہ آپ اس کو کنٹرول کریں، کیونکہ ریممبر جس ٹائم آپ یہ سبمٹ کریں گے یہ انفارمیشن اور جس ٹائم آپ ویزا اپوائنٹمنٹ کے لیے جائیں گے، اگر اس میں ڈسکرپنسی ہوئی تو آپ کا ویزا اسٹریٹ اوے ریجیکٹ ہے۔ میں نیچے کامنٹ میں جو ڈاکومنٹ چیک لسٹ ہیں جو ایمبیسی کی سائٹ سے ہیں تو وہ وہاں پر ڈال دیتا ہوں، کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو ویزا کے لیے چاہیے اور کون کون سے ڈی او وی کے لیے چاہیے۔ اس پر بھی میں نے لاسٹ ایئر بھی ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی تھی، اور اس ایئر بھی نیکسٹ میں اس پر ایک بہت ہی ڈیٹیل میں ویڈیو بناؤں گا کہ وہ ڈاکومنٹس آپ کہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے